वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक हो आप? उम्मीद है आप सब मज़े की वीडियो एक दूसरे की देख रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे और बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बच्चे शरारती मूड में हैं, कोई सीरियस मूड में हैं, कोई बड़े अच्छे से दुपट्टा लेके कोई खेलते खेलते करवा रहे हैं। तो जैसे मर्ज़ी करवाओ बच्चों, बस आपने वीडियोस बनवानी है। जिन बच्चों की वीडियो 7 पूरी हो गई उनको प्राइज़ मिलेगा। हाँ, जिन्होंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की उनका अलग से प्राइज़ है इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज की दुआ क्या है हमारी? आज की दुआ है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कौन सी? जिसका मतलब है मैं पनाह मांगती हूँ या मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो कितनी प्यारी दुआ है जो अल्लाह पाक ने हमें सिखा दी है कि जब भी आपको शैतान तंग करने लगे तो आप ये दुआ पढ़ने लगें। तो प्यारे बच्चों, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से होता क्या है? हमारा जो होता है एक हर वक्त शैतान के साथ मुकाबला है। वो हर वक्त हमें डराता है, धमकाता है, कभी हमारे ख्वाबों में आकर, कभी कैसे। तो हमें हुक्म दिया गया है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है, जहाँ पे हमें शैतान डराए, धमकाए, हमारे ख्वाबों में आकर या वैसे। तो उससे क्या होगा? शैतान भाग जाएगा। वो आपके नज़दीक आ नहीं सकता और आपको बुरी बातें नहीं बता सकता, वरना वो आपके दिमाग में बुरी बातें डालता है, जिससे आप दूसरों से लड़ते हैं और आपको डांट पड़ती है और आप गंदे काम करते हैं। तो अगर हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे तो क्या होगा? शैतान हमारे करीब नहीं आ सकेगा। और अगर हम कहीं कुत्ता देख लें तो हमने क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। डरना नहीं है, वो खुद ब खुद ही चला जाएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करूं मैं, हाँ भाई बोले जा रहे हैं, तो आपने क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इससे क्या होगा? आपका गुस्सा जाता रहेगा, क्योंकि हमने अपने अल्लाह की पनाह ले ली है। गुस्सा तो शैतान दिलाता है ना, हमें तकलीफ़ देता है। तो प्यारे बच्चों, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अगर नहीं पढ़ेंगे तो शैतान आपके पीछे पड़ जाएगा, आपसे वो काम करवाएगा जिससे आपको तकलीफ़ हो, आपको डांट पड़े, आप मुसीबत में पड़ जाएं, वो काम करवाएगा। तो हमने क्या करना है? जब आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत हाइपर हो रहे हो, दिल घबरा रहा है, सुकून नहीं आ रहा, गालियाँ निकालने को दिल कर रहा है, किसी को मारने को दिल कर रहा है, तो क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है आपने। इंशाल्लाह आपका दिमाग, आपका दिल सुकून में आ जाएगा। जब आपके जहन में बुरे ख़यालात आएँ, आप अपने बहन भाइयों को तंग करें, तो फिर क्या पढ़ना है? क्योंकि उसे तो डांट पड़नी है, मार पड़नी है तो आपने क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इससे क्या होगा? आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और सारे आपको प्यार करेंगे और सब में इत्तेफाक और मोहब्बत होगी। जब आपके दिल और दिमाग में बेसुकूनी हो और बेचैनी हो रही हो तो क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है। आपका दिमाग कूल हो जाएगा। जब आप रात को सोते में डर जाओ तो आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपके दिल में बुरे ख़याल आ रहे हो तो भी आपने यही दुआ पढ़नी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें बताया है ये दुआ पढ़ने से क्या होता है? हम शैतान के शर से बच जाते हैं। शैतान की हमारे ऊपर नहीं चलती, वो रोता है, पीटता है। तो आगे चलते हैं आज की हदीस की तरफ। आज की हमारी हदीस क्या है प्यारे बच्चों? अत्तहुरु शत्रुल ईमान, यानी पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। इसका क्या मतलब हुआ? पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है, यानी अगर हम साफ़ सुथरे रहते हैं, पाक साफ़ रहते हैं, तो हमारे अमाल नामे आधे तो नेकियों से भर गए। को पता है ना कि हमारी दोनों साइड पे फ़रिश्ते बैठे हुए हैं, तो हम नेकी लिखने वाला फ़रिश्ता हमारी नेकियां लिखता जाएगा। और क्या होता है प्यारे बच्चों? पाकीज़गी का क्या मतलब होता है? पाक रहना, साफ़ रहना, नहा के साफ़ सुथरे, अपने नेल, अपना जिस्म साफ़ रखना, अपने कपड़े, अपने बैग, अपनी कापियाँ,
اپنی رکھنے کی چیزیں ہیں، جہاں پہ آپ سو رہے ہو گند نہیں ڈالنا ہے، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو چیزیں صاف ہوتی ہیں وہاں پہ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اچھے اچھے کام ہوتے ہیں، ٹھنڈک اور سکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو۔ اور جن بچوں کی کاپیاں اور کتابیں صاف ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ٹیچرز بھی ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا کلاس روم میں ان کی ایک الگ سے ہی ویلیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کا پورا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک صاف پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، استاد بھی محبت کرتے ہیں، رشتہ دار بھی محبت کرتے ہیں۔ ان بچوں سے جو پاک صاف ہوتے ہیں ان کے پاس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ جو ہمارے ہوتے ہیں ٹیچرز، وہ کتنا پیار کرتے ہیں، ان بچوں کو ساتھ لگا کے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو جب ٹیچر ہمارا کام چیک کرے گی تو ہمیں ویری گڈ اسٹار اور یہ وہ سارا کچھ ملے گا، ہے نا۔ اور اگر وہ نہیں ہوگی تو بہت ڈانٹ پڑے گی، ماں باپ کو جو ہے وہ پیرنٹس کو آپ کو شکایت جائے گی، سب آپ سے ناراض ہوں گے۔ اگر آپ کا بیگ گندا ہوگا تو شیطان بھی آپ کے ساتھ رہے گا، اور دوسرے بھی آپ کو ایسے عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کا یونیفارم گندا ہوگا تو بھی سب آپ سے کراہیت محسوس کریں گے، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا، آپ کا کوئی اچھا دوست نہیں بنے گا۔ جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں ان کے سب اچھے دوست بنتے ہیں۔ ہمارے کپڑے، یونیفارم، ہماری جو ہے وہ بیگز، کاپیاں، ہر چیز گندی ہوتی ہیں تو وہاں پہ جنات بھی آ جاتے ہیں، شیطان بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارا اگر بستر گندا ہوگا، ہم سو رہے ہیں تو جنات ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، ہمیں برے خواب دکھاتے ہیں، برے کام ہمارے ساتھ کرتے ہیں، پھر ہم سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ جنات اور جننیاں ہمارے پیچھے نہ پڑیں اور شیطان ہمارے پیچھے نہ پڑیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جن بچوں کے نیل گندے ہوتے ہیں، وہ خود گندے رہتے ہیں، وہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کبھی سر میں درد ہو جاتا ہے، اور کڑوی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، اور ہیوی انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، ہے نا۔ کا ہے ہم نے صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنی چیزیں صاف رکھنی ہے، اپنی کاپیاں گندی نہیں کرنی، اپنا بیگ گندا نہیں کرنا، لائنز نہیں کھینچنی انشاءاللہ۔ یہ آج ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، اپنے دل کو، دماغ کو گندے خیالات سے، ہر چیز سے پاک رکھنا ہے، تاکہ ہر کوئی ہماری تعریف کرے اور ہر کوئی انشاءاللہ ہم سے محبت کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور دل لگا کر اپنے سبق یاد کرنے ہیں انشاءاللہ۔ آمین۔ السلام علیکم۔